Selam YouTube. Selam, selam. Evet. Hoppa. Hey, look, you're that lad from Skalitz. What in heaven's name happened there? Abla ne bileyim, bana ne soruyorsun ya? Gerçi ben geldim değil mi orada? Bana soracaktım. Kime soracak anasını satayım. Şimdi 5 tane kayısızın içkisi var. Peynirimiz var. Peynir yiyebiliriz aslında. Çünkü bir dakika. O neydi ya? Göze çarpma. Ha. Göz başımız yaralı ya. İnsanların gözüne çarpıyoruz abi. Look where you're going. Şimdi bir yerde gidip yemek yememiz gerekiyordu sanırım. I hear you came from Skalitz. Hey, watch it. I hear you from Scarlet. Ah, böyle bana görüşeceğiz. Robert. Saygılar. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. Eyvallah abi, sağ ol. Sağ ol. Adamsın. Insides are shriveled up with the hunger. I can't understand. Robert ile mutfağa git. Okey abi. Nerede Robert'sa? Geliyorum abi. Yoruldum vallahi, kapıyı da kapatmıyorsun ya. Oh. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojana here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Young master. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. İyi. When you're done, you can go and rest with the grooms in the outer bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Oh, eyvallah Let him abla. sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes, thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. O bayağı yazdı bize ya. You can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots. Bana mı ses az geliyor? Aynen, bana ses az geliyormuş. Robert ile mutfağa gidelim. Hadi gidelim. Zaten lan. Tamam, hedef tamamlandı diyormuş da. Oh! Mercimek püresi. Lan cebine koyma, ıslanacak lan. Allah'ım, adam cebine koyuyor ya. Oğlum bu direkt böyle yemek muhabbeti olsa. Oh, çal. Görüyor musun kimse? Çal. At cebe. Abla dur, bakma. At cebe, at. Oh, elma. Ne oluyor lan? Elma göm. Şurada tavuk butu mudur, nedir o? Göm. Çal. Bakmıyor. Şarap. Oh, şarap da var. Başka ne var? Başka bir şey yok mu? Oh, peynir. Yemin ediyorum ambarı kuruttum ya. Vallahi ambarı kuruttum abi. Abla dur. Tencereden yiyeceğim. Abi bir şey, havaya baka geliyorsun da şu tabağı niye yere attın ya? Ağzını burnunu kıracağım şimdi. Ya kaç git, zaten başımdan bir sürü şey git. Gidiyorsun lan. Tekmelerim valla. Şuradan. Sana. Adam tabağı da yere attı ya. I'll have to get something to eat. I'm starting to Şaka. feel hungry. Bunu daha ne yiyeceğiz? Baba ne haber? İyi baba ne olsun? Abi daha ne yiyeceğim? Emirhan Tuncer, teşekkürler takip ettiğin için. Fırında tavuk. Oo. Diyorum abi. Kesin takatim kalmadı. %10 takat kalmış. Abi bayılacağım şimdi. Yemek şey yaptı, şekeri yükseltti abi.
Şu anda yeni seviyeye ulaştın, konuşma. I could really do with some sleep. Evet abi, nerede yatıyoruz? Burada yatabilir miyim? Yok. Ay, özel bölgeye girdim. Kapat abi. Tamam, ben yatmaya gidiyorum. Yoksa bayılıvereceğim şimdi burada. Hop, bir dakika. Yanlış yerden girdik. Ben burayı hatırladım. Başka yerden. Yatalım bakalım. Hadi bakayım. Şeker de coşmuşken hazır. Uyuyalım ya. Yatalım. Yarın sabaha kadar uyuyor. Sabah 7'de kalkalım ben hep. Hop, ne oldu? Ne oldu? Today the patrols will be doubled. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Abi çok tatlı değil mi ya ortam? Da uyuyamıyor. Yes? Haydi. Henry, forgive the intrusion. I didn't wake you, boy, did I? Abla, ben ambardan gömmüştüm ama ya. Neyse. No, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. Abla yapma. It's just what you need to help you sleep. Aynen. My lady, thank you. You really shouldn't. You could have sent a servant. I was going to, but to tell you the truth, I couldn't sleep either. Ha. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace, to let you know you're not alone. Thank you. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. Vay. I know what it Yaşadık is tabii to be canım. left Bir alone sürü in kötü the şey world. yaşadık. Although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. Bilerdiler. And it can help to talk about it, if you feel like it. Abla kalk git de bir yatayım ya, uyuyayım ya. Rahat bırak ya. I'm sorry, my lady, but I can't talk about it. Not yet. Everyone close to me died there. Aynen ya, bir bu sal da bir uyuyayım ya. I'm sorry about what befell you. Thank you, my lady. I hope at least Radzik. Başımızı belaya sokmak istemiyorum burada. Still all right. So do I. The worst thing is not being able to do anything to help them. No one can do anything against such an army. The king is in captivity, and the nobility at each other's throats. What is to become of us? God alone knows. True, lad. God alone knows. I should go. It's late. Nihayet. You must be tired. Nihayet. Abla git. Good night. Bana da. Lan yemekleri bıraksaydım bari ya. Ey Allah ya. Onu böyle düp atardık ya. Haydi. Move it, people! Come on!
We're running out of time. Abi herif. Zor lan. Hakikaten zor. Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz. Ya bana ne? Arkadaş ya. Geçit merdivenlerine süperleri git. Gidelim abi. Masadan meşale al. Bu envanter ya meşale. Hah. Aç bakalım. Hop, yanlış yerden gittim. Not that I'm falling for. But don't be daunted by their numbers. Heed my commands, and all will end well. Tamam abi ya. Hey, you men down there. Tell the people outside the walls to prepare for attack. Quickly, do you understand? What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Hadi bakalım. Çarpışacağız. Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, Duydunuz değil mi lan? or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Sir, yes sir. What is it? Hah, söyle abi. Sana bir çift lafım var. Selamünaleyküm Ali abi. Vay be güzel oymuş. İlk defa görüyorum. Aa. Kingdom Come ilk defa mı görüyorsun abi? Hoş geldin o zaman. Miraç. Yours are keen. Will you keep watch of the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry. I'll tell the men to relieve you later. Abi nöbette... Nöbetçi muamelesi görüyoruz ya. Nerede nöbet tut. Oğlum hiçbir şey gözükmüyor ki.
Good health to you. Ya good health diyor. Hasta olacağız anasını satayım, bu ne ya? Pam 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 pam. Hop. Ne oldu? Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Hadi bakalım. Tamam, sabaha kadar bekleyeceğim abi. Hakikat. Halsizlik de yapılabilirmiş. Ama o biraz daha fazla olurmuş. Takat. Aha. Ne oluyor lan? Yürü 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 yürü. Ön kapıya. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Scarlet and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, Adam çok politik konuşuyor ya. action against the enemy of the kingdom, Sir Ratsik Kobila, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzik of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzik is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Ratsik Kobila is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzik Kobila is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be.
those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there's little cause for joy. Farewell, sir. Vaa adam çok iyi konuştu ya. Helal olsun lan. Adam çok iyi konuştu. Biraz politik konuştu ama olsun. Konuştu yine. Rally up and go hareketi. Toplan ve gidiyoruz. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, robot. Kafa bulma bende diyor ya. Gel seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım oğlum. Çıkar dedik siperlere git. Selam abi. Şu zaten. Jesus, look Çıkarsa where you're sevdiklerini going. göm. Are you Robert ile konuş. Good day to you. Sir Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons. My parents died there, and I won't leave them to be ravaged by dogs. I have to bury them. Good God, boy. Do you want to throw your life away for those who can never get theirs back? Bir dakika. I think that's what they'd want. Forget it. Biz niye şeyle hiç görüşmedik? Demek ki oyun sürekli değişiyor abi. Aa, güzelmiş. Damn. Abi kaleden kaçmam lazım bu arada beyler. swear to God? Birisi beni görürse bu arada direkt bildiriyor abi. Kaleden çıkmam yasak şu an. Konuşalım bakalım. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, Aa. so let him go. That's all. Bu görevi buglayarak yaptıydım abi. Bu görevi hiç yapmadım yani normalde. Evet şimdi armor olup çıkacağız. Selam köylü. Benim bir yerden armor bulmam lazım. Nereden bulabilirim? Bakalım be. Yani şunun gibi giyinmem lazım. Yani şuralarda falan var mı? Hop. Şunun bir tanesini bayılsam, üstündeki kıyafetleri alsam. Aman bundan da hepsi kilitli ya. Çal diyor. Yukarıda var mı acaba?
Haydi burada da yok. Birini bayıltmak zorundayım. O ok falan var. O yay var. Hmm. Çalarız abi. Yok değil mi? Oh, soy 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 soy. Bir tane muhafıza bayıltmam lazım abi. Başka türlü olmayacak herhalde. Dedim buralarda falan vardır belki. Ama yok. Hey, you! Halt! Aa! Stop! Failed abi. You crippled someone. Well, you won't forget this. You're making this. Do you think I'm... That's too much. Well, it's a... Abi. Jail it is then. Ya kaçamıyoruz da ya. Abi bir günlük hapis cezası aldım. I hope you enjoyed your time in our little establishment. Not much, actually. Glad to hear it. And can I go? Go. Aye, you can, I'm sorry to say. Now bugger off and get yourself killed for all I care. Bir dakika ne oldu? Kaçırdım. Abi beni dışarı saldı değil mi eleman? Ya, oh. Nöbetçi. Nöbetçilerin görmemesi lazım orada beni. Ha bunlar da nöbetçi. Bak. Nöbetçiler görünce yakalıyorlar abi orada. Sana giremiyoruz. Oh, havada o kadar yağmur bulutu yok. Hop. Hop. Oğlum her yerde muhafızlar, bu ne? Benim at bulmam lazım. What's going on out there? Aa, What? Show yourself. ne var be, ne? Gösterdim kendimi. Hani at bulup gitmem lazım bu arada. Atı nereden bulacağım? Muhafız mı? Aynen.
Oh. Karşıya geçtim. Domuza binip gitsem olmaz mı? Olmaz. Leş domuz. Aha. İnekmiş lan, at sandım be. Vallahi at sandım ya. İneğe binip gitsem. Ya abi. Otlayın. O da bana cevap verdi. Aa, arı kovanı. Çal. Yedik. Yürü be. Aa, korkuluk yapmışlar bak. Bu arada oyundaki en güzel özelliklerden bir tanesi daha bir şey. Alçemi. Yani kendiniz ilaç yapabiliyorsunuz. Yaralarınızı iyileştiren ya da ne bileyim ağrı kesici gibi acayip böyle görev tamamlandı. Eve dönüş. Kaçtık abi. Anne ve babanı bul. Bulalım abi. Hadi bir gelebilirsek bulacağız. Hoppa. Denizle bir kamerayı kapatıyorum abi. I'm so sorry. Çoktan gitmişler. Ah, bu da babamızın yaptığı kılıç. Atlardan ne istedin? Her şeyi yok etmişler yani. Göz korkutmak işte. Baksana abi ya. Orada alcheminiz geliştikçe mesela bir yani bir sürü otun bulunduğu bir yerden bir tane ot alırsanız oradaki aynı şeydeki bütün otları alıyor. Aynı şeyde olan bütün otları topluyor. Yani bütün değil de bayağı 3-5 tane topluyor yani. Tek tek toplamanız gerekmiyor. Ve bunun için alcheminin bayağı gelişmiş olması lazım. Haşhaş. Eyvallah kardeşim, hoş geldin Bilal. Bunları toplayalım. İleride lazım olacak bunlar. Haşhaş mı? Haşhaş ne alaka lan? Haşhaş değil ki.
Onu haşhaş diye mi çevirmişler? Ciddi misiniz? Haşhaş böyle bir şey mi bilmiyorum da. Abi o Poppy miydi neydi bunun adı? Şey yani otacılık, herbalizm yani topladığımız şey. Allah Allah. Aha. Oh! Dur abi dur. Dur sakin. Hoppa. Annem ta nereye koydun ya dur. Kimsin lan? Kılıç ustası var burada. Bunu yağmalarım abi. Ama hiçbir şey yok. Tamam. Yazık lan. Vay arkadaş ya. Oh God. Her yeri yakıp yıkmışlar ya. Bazen çok nadir de olsa abi üzerimiz bayağı kanlıysa böyle adamın kaçma şansı oluyor. Karşıdaki düşmanın. Bazen ama. Sweet Jesus. It's the charcoal burner. Aa, hatırlıyorsunuz mu adamı? Kömür almıştık. Vay be. Pazar bak. Ya pazarlık yapmazsam ben de. Patates olursun böyle. Ne abi? Asmışlar ya. Why would anyone do this? What did these poor souls ever do to them? Hayvanlık. Burada bulduk abi oku. Zachary, Tony, Long, Sean. Bunlar herhalde Kickstarter'da bağış yapan adamlar. Ne oluyor lan? Dur. Aha da. Adama bak ya. Oğlum sen kimsin? Oo bak bu dirsek zırhını alırım. İşe yarar bir şey. Azim gömleği parçalamış abi. Gömlek bulmamız lazım. Bunda var mı? Deri dar yelek. Güzel. Tamam. En azından şunun yokluğunu hissettirmez bize. Ya aslında şunlardan da bakmak istiyorum da. Günahsızlara koymak istemedim. Vay be yok etmişler abi ya.
Aa, burayı kapatmışlar abi. Burası Skalitz'in altı. Şöyle şeye gidelim bakalım da. Çünkü burada neler var bakalım da. Maden burası. Ses madeni. Holy shit. Oo. Bayağı güçlü boyu. Oo, tamam abi, sakin. Adamdaki strength çok fazlaydı ya. Bloklayamadım. Yok etti beni ya. Nereden başlayacağız acaba? Sev alıp da gitseydim keşke ya. Ağzıma tüküreyim ya. Maden kalabalık abi bu arada. Arkada da bir tane adam vardı. Ha bak buradan kal. Ha güzel. Güzel. Bu kadar da geriye gitmemiş. Tamam. Buradan devam edelim abi. Madene girelim mi? Tekrar. Buralarda ilginç silah ve eşyalar olabilir. Aynen. Bakalım o zaman madene ya. Evet. Hemen öldürelim abi. Tamam, gerek bir şey yok üstünde. Adamı ötenaziledik ya. Bu arada YouTube'dan izleyebilirsiniz tekrarları. Hani en azından Kingdom Come için. YouTube'a da yükleyeceğim. Beğenip paylaşırsanız da sevinirim. Yani en azından destek olmuş olursunuz. Aynen, şu kömürcü adam. Gidelim abi. Burada bir adam var. What did these poor souls ever do to them? Biz bir ok çalmıştık. Duruyor mu ok? Durmuyor. Oku geri almışlar abi. Neyse, sağlık olsun. Yemek durumumuz ne? Besin 84. O zaman bir tane çakalım yemek. Hop. Bir tane daha yiyebiliriz. Tamam. Well now, this blood comes pouring out from under some rock. Baba ne haber? İyi baba ne olsun. Sıkarım ha. Hip Hop 341. Teşekkürler takip ettiğin için. Al. Bunu alabiliriz. Keten kapüşon. Gerek yok. Deri dar yedik. Başka ne almıştık?
Bunu da giyelim. Tamam. Ne diyoruz, gidelim mi? Sevleyip. Köprüde ben bir sev alayım. Gidelim tekrar oraya. Merak ettim abi. Bayağı kalabalık yani içerisi. Öldürebilirsek zırh falan da alabiliriz oradan. Güzel olur yani. Yani şurada kaydedelim oyunu. Baltayı da alsaydın keşke. Yok, balta kullanmayı sevmiyorum ya. O, elimizdeki kılıç bomba ya. Niye takılıyor ya? Ya ok olsaydı şuradan çıkmayı biliyorum abi yukarıya. Bak şuradan yukarıya çıkılıyor abi. Ağzına tüküreyim. Ay düştüm yere. Ya ok olsaydı oradan çıkıp yukarıya bam 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 indirebilirdik. Şuradan. Holy shit, çok kalabalık abi. Çok kalabalık. Oğlum bayağı insan var orada ya. Girelim mi? Çok kalabalık, ben kapışamam onlarla bu arada. Ya daha o kadar strencimiz yok. Yani gücümüz ne ki? Olsa çeviklik falan yağmurdan dolayı düşüyor abi. Göze çarpma var. Kıyafetlerden dolayı. Peki abi, tekrar deneyeceğim. Gördü beni herif ya. Ama tek tek gelin abi. Oha, Taner'deki adam kalktı. Güvenemedim kendime ya. Tek tek gelseler tek tek gelmiyorlar işte. Biri geliyor. Ay kalkanlı falan. Oy. Yep. Had enough. Oy çok vuruyor abi ya. Şey yapamam abi. Yok. Yok, buraya giremem abi. Buraya giremem. Buraya sonra geleceğiz. Tamam. Anlaşıldı. Buraya girilmiyor. Buradan devam edeceğiz. Yok yani bloklayamıyorum bile abi adamı. Herifler çok OP yani. Ha, okum olsa vallahi güvenip gireceğim ha. Bunun girişi neredeydi ya? Şuradaydı galiba. Aa, burada kıstırmışlar. Burada at çalmıştık. At almıştık burada. Kızın birini kıstırmışlardı. Bakalım ne olmuş içeride. Investigate edelim. Abi yok etmişler her şeyi ya. İnsafsızlar ya. Baba ne haber? İyi baba, ne olsun? Teşekkürler takip ettiğin için Gökhan.
Ya orası başlangıç için bayağı zor ya. Burası geldiğimiz zaman burası kapalı diye hatırlıyorum ben ya. Buranın girişi kapalı diye biliyorum ama inşallah kapalı değildir. Aynen. Ah be, çıkmadı. Kapalı abi orası. Al beni. Ufacık bir şey yerden düşersek bu arada ayağımız inceniyor. Çünkü daha strange'imiz yok. Adam gibi. Güç lazım, güç. Aha. Yemek mi o? Vallahi yerim onu yemek. Yemek sever. Oha. Ne alaka? İlginç. Buradan da değil abi. O zaman buradan. Aynen burası tamam. Burası. Buralardan geçtiğimi falan hatırlıyorum yani. Net. Buradaki cesetlerin bazılarında kılıç ve yay var. Abi biliyorum ama hani masum insanlar olduğu için araştırmayı pek sevmedim buraları. Hiç araştırmadım yani açıkçası. Hoppa. What are you doing here? Tired of life, are you? Nasıl vurdun lan? Lan nereye gittin? Hop. Gel bakayım sen böyle. Bırak. Hop sargı. Güzel. Sargının olması güzel. Nasıl vurdu bana ya? Vuramaması lazımdı. Bailiff. He didn't run like me. He died with a sword in his hand. Aa. Değil mi? Bailiff. Aynen bu. Alalım. Kılıç değerli. Ha. Bakalım. Saplama hasarı, kesme hasarı bayağı iyi. Gerçi bizimkinin de kötü değil yani o kadar da. Bakayım. Aa. Bizim diğer silah gitti. Abi diğer silah gitti. Bug'a girdi. Diğer silah gitti. Used to buy a side and he did this to you. In the end, you were a hero.
You didn't run away. Oğlum çok kötü duygu ya. Why did you do it to me, Father? Why? Why did you leave me? Forgive me. Forgive me for everything. Next time I won't run. I'll never run away again. I'll find the one who did this to you. I remember his face. I'll find him. But first, I have to find this shovel and take care of you. I remember you told me you wanted to lie beside Mother. Here. Under the linden tree. At least I can do that much for you. Köpek sesine gideceğiz abi. O çok belli yani. Get away, you mutt! Get away, you beast! What's going on? Bishop? What in God's name are you doing? What do you think I'm doing? Digging turnips? The beast just went from me. Isn't that Mutt the butcher's? Isn't that body the butcher's? Yeah, that's him. What's that got to do with anything? I'd say the poor creature is standing guard over his master. You weren't trying to get to him, were you? What do you care what I'm doing here? What are you doing? Came to bury my parents. So bury them and leave me be. Do you know what happened to Teresa from the men? When I fled, the Cumans wanted to... They meant to violate her, and God knows what else. No, I don't know. What do I care? They probably raped her and killed her like all the others. Her misfortune. Right now, I've got to take care of myself. Do you lend me that spade? I have to dig a grave. I can't find another. What's it worth to you? I see you have a fine sword. I'll gladly trade you my spade for that. How did you come by it anyway? Fine. I'll take the spade and you can have the sword. You can have it right up your ass. You think you can talk that way just because you've got a sword? Bullshit. I don't know much about sword fighting. Suits me. I'll knock your teeth in there. Ya. Millet dayak istiyorsunuz değil mi? Anasını satayım ya. Kurtulamadınız yani. Bir dayak yemekten kurtulamadınız değil mi? Bir dayak yemekten sıkılmadınız değil mi? Anasını satayım. Al. 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 Ne oldu? Kaçıyor mu? Ha? Kaçıyor mu? Gel lan buraya.
That's right. Turn tail and run, you bastard. Bir zekalı. Nasıl lan şunu? We're gonna launch. Aldım. Ya başka var mıydı? Spawn oluyor muydu? Bilmiyorum ki. So, let's get to it. Anne. Damn it all. How am I gonna do this? Do you need some help? Nasıl işaretleyeceğim? Is that him? Gökhan. Yes. Can't you see the sword? Who are you? What do you want? It's Bishek? Who do you think we are? Franciscan brothers? Ha. Şu an o var zaten elimde. Everything you've got. Especially that fine blade that's of no use to a peasant like you anyway. Banish the thought. It is my father's sword. Ama o kılıç envanterde gözükmüyor. I don't think he's going to be needed anymore. Listen here, boy. You hand over that sword, I might just let you go. If not, you're in for a family reunion you really don't want. Leave me alone. Kill him, Runt. Aye. Cut the bastard down. As you like. Could have just cost you a few teeth. Ah! Nasıl? Tam şu an bu zaten. Heh, burada duruyor. Bari durmuyordu. Nasıl işaret koyacağım? İşaret derken? Tamam, böyle devam mı? Lan! Tek yedim. Hoş geldin.
Aleykümselam. I told you how it would end. You should have listened to me. Silah elimde sandım ya. This is nice work. Oluyor abi, her türlü oluyor. Almama gibi şansı yok ya. It's new, isn't it? And now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. I believe there's a word for such moments. The old man would certainly know. But I'm just a common killer. Did you help make it? No doubt you did. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Hey, go fuckers! The games are over. Deep Silver Presents. Evet abi, oyun daha yeni başlıyor. Savaş Atı stüdyoları. Tom McKay oynamış Henry. Radzik. Michael Pittman. Henry's father Matthew Wolf. Lord Divish. Terasa. Vaa, Terasa yaşıyor. Ben Terasa'yı unuttum sahi. Terasa diyorduk. Abi şu Hans Clapton. Vay be Terasa. Abi. Bak şu an keyiflendim abi. Şu an keyiflendim. O yüzden kamerayı kapatıyorum. Şu an çok keyiflendim abi. Abi oyunda gülmekten ağlayacaksınız ya. Bazı yerlerde. Ya keşke ilk defa oynuyor olsam var ya, şu an her şeyi unutmaya hazırım yani. Acaba ilk defa oynuyormuş gibi rol mü yapsam ya? Böyle kendi kendime andırsam. Abi çok güzel şeyler yani. O ortam. Baksana abi şuraya ya. Adamın cezasını kim bilir? Suçu ne, pardon. Cezası ne ya? Itt nem látok. Megjött a mulatság. Lan. Bana kılıç çektirtmeyin lan.
Nereden geliyor ses? Kim bağırıyor? Bağırtılar nereden geliyor? Duyamıyorum. Yo, yanlış yere gidiyorum. Ah dur, buradan gidiyorum. Etraf o kadar şey ki gözükmüyor hiçbir şey. Hah. Selamlar hocam, iyi yayınlar. Türkçe dil desteği geldi mi? Geldi abi. Do you need some help? Aleykümselam, hoş geldin. Ben de Türkçe desteği geldiği için tekrar başlayayım dedim. Dedim yayında çevirme uğraşmayayım. Henry! Henry! There's work to be done. Var yapılacak işler var. Farkındayız. Wake up, Henry. It's past sunrise. Henry, can you hear me? Get up, Henry. Wake up. It's a new day. Wake up, Henry. Henry, can you hear me? Hallelujah. Hallelujah. You'd never wake. Were you having a nightmare? Teresa? You still have a fever. Uncle won't be pleased, but you'll have to stay in bed. Where am I? In Skalitz? We're at my uncle's mill in Rattay. I didn't know where else to go. Talmberg'deyiz abi, Talmberg. What happened? You don't remember anything? I suppose that's not surprising. I found you in Skalitz after those bandits attacked you. I thought they'd done Git for bir you. yıkan bir şey yap But you ya. stopped breathing. Surata bak. Why in heaven's name did you go back there? It was madness. They slaughtered everyone who didn't run. My parents, I wanted to bury them. I had to... Aynen. Don't worry. Any good Christian would have done the same. Now sleep. You need your strength back. You're awake. Good morning. It's near midnight. You've slept all day. Oh. Oh, I feel like a horse fell on me. The beating you took was worse. But at least the fever's broken. How did you manage to save me? You were lucky. I was in Skalitz and I saw Zbyszek and his thugs. I tried to distract them, but it would have been no use if those soldiers from Tamberg hadn't arrived. They were searching for you and scattered the bandits. What in the world were you doing in Skalitz? Waiting to die. What? They killed my brothers, my family, my friends. They're all dead. All of them. Everyone I ever loved. Abi şarkı istemeyin ya. Şarkı kapatayım da. No, there isn't. But it doesn't matter. I'm a different person now. Aynen. Ya çok dövdüm Wayfarer'ı ya. Yes, Lord Divish sent them, led by Captain Robard. So tell me, why is a lord of such high standing interested in a blacksmith? So Divish promised Sir Radzik he'd look after me. But as for why they should care, I've no idea. Oh, I'm exhausted. I'm not surprised. I'll bring you water and something to eat. In the meantime, rest. You're still very weak. Daha da sonra.
How's the invalid today? Ugh, haven't felt as good as this since they lashed me to the wheel and quartered me on the town square. Got your sense of humor back. You must be better. My uncle will be glad to hear it. I had a job persuading him to let me bring you here. If you'd lain around much longer, he really would have dumped you on the town square. You can stay until you find somewhere else to live, but my uncle will want payment for taking you in and caring for you. And this is your uncle's house? We're in Rattay Mill. My uncle's miller Peshek. He took me in, and I talked him into taking care of you too. I've been lying here long enough. Uncle will be pleased he's one mouth less to feed. But are you truly well enough? Well enough to do what has to be done. Where can I find Sir Radzig? He's in the lower castle in Perkstein. He's a guest of Sir Hanush of Leipa. But someone like you can't just walk up bold as you please and demand an audience. I know Sir Radzig, and I didn't bring him his sword as I was supposed to. I must see him. If you insist. But you need to speak to my uncle first. You've been in your sickbed for over a fortnight while he paid the apothecary to tend to you, and for medicine. That's a good deal of a coin you owe him. I've been lying here 2 weeks. My God. Better a fortnight in bed than an eternity in the grave. If it weren't for my uncle, you wouldn't be here at all. I owe you both my life, and I'll repay my debt. You have my word. All right. But before you go to town, you should eat something. You're still weak. There's food on the table for you. Hadi bakalım. Yeter bu kadar. Burası bizim kasamız bu arada. Haritalarımız var. Aldım. Çoğunu yerini keşfettim. Şeyde. Haritaların. Bayağı güzel eşyalar çıkıyor. Başım. Bir dakika. Bu yeni gelmiş, bu yoktu. Dur. Hop. Dayıyla bir görüşelim. Teşekkür ederim. My name's Henry. Thank you for taking care of me here. My name's Peshek, and I'm the miller here. You've already met my niece, Teresa. She took care of you for 2 whole weeks while you were in limbo. And talking of you being at death's door, while you were lying here, you worked up quite a bill with the bloodletter, who came now and again to keep you alive with his potions. That quack doesn't come cheap. I paid him what I could, but I still, that is, you still owe him. I see. Well, it's better to be in debt than to lie dead in a ditch. What do I owe? I'm not afraid of hard work. You won't pay for that shoveling manure. I might have a better job for you. And it's not something any fool can do. If you prove to me you're a clever lad, I might trust you with something you could really make money from. What do you say? Well, what would you need from me? A trifle. Just to take something from someone and bring it to someone else. And not get caught while you're doing it. That sounds straightforward enough. Except for not get caught. Why would anyone want to catch me? Oh, don't worry. It's just a job like any other. Only this one requires, let's say, the right moral disposition. Do corpses bother you? No honourable man should touch them. That's the executioner's job. Did you expect I'd give you a hoe and send you out to the fields? You can dig all right, but somewhere else. I want to know whether you're going to hide behind some stupid fucking scruples, or if you might be useful for more unconventional work. I was prepared for just about anything, but that's a bit much. But go on. Tell me more. Listen, it's about this ring my mate Wojciech, the Kohelnitz miller, had his eye on. Trouble is, amcaya olan borcumuzu ödeyelim abi. Ondan sonra Sir Radzig'i görmeye gideriz. Jesus Christ. You want me to dig up a corpse, take a ring from it and give it to your friend in Kohelnitz? There's nothing sacred to you. Money first, morals later. That fellow is dead.
He won't miss it. Whatever bleeding heart came up with the idea that it's disrespectful to disturb a corpse never read the Bible. It's still a human body, only it's missing a soul. Why be disgusted by something created by God? I think I've already heard more than I need to know. You've got the tongue of the devil himself. If you tried hard enough, I bet you could justify suddenly with a date. Watch your mouth, boy. There's a shovel here around the mill somewhere. If there's any problem, come and see me. And here's something on the side to make you Abi dig. manyak herif ya. Thanks. I'll need it. I can't believe I've come to this. Digging up corpses. Oh, and watch out for the executioner and his hounds. They're pretty savage. And I don't just mean the dogs. You can just throw them some meat. The dogs, that is. But the executioner? Well, don't vex him. Oğlum niye alkol edindim? Ha, açlıktan kıvranıyoruz abi. Şuralardan bir yemek cupbalayayım. Burada kendimizi bir temizleyelim. Üstümüzü başımızı. Şuradan küreği alalım. Ondan sonra zbam. Go to the seaside. Evet, asıl maceramız burada başlıyor abi. Şimdi gidip yüzüğü alacağız. Ondan sonra gideceğiz, bu dayıya vereceğiz. Aynen. Bizde hangi silah var? Kırık var. Tamam. Bu da işimizi görür. Kırık mırık ama. Güzel. Buradan yukarı çıkıyordu diye hatırlıyorum ama. Niye geçemedim orada? Yes, doğru hatırlıyormuşum. Razıgin kılıcı gitti değil mi? Aynen abi. O gitti artık. Bunlar ne? Kara hindi var. Aslında bunlardan alayım ya bayağı. Lazım olabilir. Yalnız bazı bitkilerin isimlerini yanlış çevirmişler abi. Umarım düzeltilir onu sonraki şeyde. Çünkü hakikaten haşhaş falan var ya. Bir alakası yok ama haşhaşla. Buraya hiç girmeyeceğiz. Kimse yok burada. Silahımızı yerine koyalım. Oyunda acaba onlarla kapışırken başka bir kılıç kullansak Razıgin'inki duruyor mu ki? Yok abi. Hiçbir şekilde durmuyor abi. O kılıç gidiyor yani. Mezarımız da burada. Christ, nothing on the left hand. The right? Oh shit, there's nothing there either. Where the fuck is that ring? Oh, that stench makes me want to puke. Şimdi anama geri döneceğiz. Yüzüğü bulamadık. Taşlar yerinden oynamıyordu değil mi? Başka Zelda'daydı lan. Başka oyunda karıştırdım. Mesela şu haşhaş diyor abi buna. Bu haşhaş değil ki. Baksana abi, haşhaş mı? Bu reçeli oluyordu hatta ya. Neydi bu ya? Anne, bir baksana.
çiçeğin adı neydi? Sen bilirsin. Reçeli falan oluyor hatta. Gelincik ha. Tamam. Bak valide biliyor. Yok, ismini unuttum. Aynen, aklıma gelmedi. Öyle mi? Benziyor mu peki ona? Oha. O zaman haşhaş olabilir mi bu? Ha. Bu da kırmızı ama. Abi, ama kesin gelincik diyor şimdi bu. Değil mi? Bana da öyle geldi. Şüphe yok diyor. Valide şüphe yok diyorsa yoktur abi. Bak, bu da başka bir çiçek. Ama niye alamıyorum bunu bilmiyorum. Yüksek ihtimal herbalizm yetmiyor. Ya, ısırgan var. Isırgan otu. Ada çayı. Bu ne? Kara hindiba. Sarı mı oluyor ne kara hindiba? Vay arkadaş ya. Hop, bak ısırgan. Alalım. Un taşıyor arkadaş. Hadi taşı bakalım onu. Good day to you. There was a corpse in the grave, but no ring. Ihlamur yok mu? Kilosu 100 TL'ymiş hani ıhlamurun. If the ring wasn't on the corpse, the Yok executioner vallahi would have ıhlamur. taken it before he buried the body. I can see where this is going. Ama olabilir de Want me to get ıhlamur. the ring from the executioner. Clever lad. Only I wouldn't recommend talking to him about it. He's a bit touchy on the subject of robbing the dead. It'd be better to pinch it from his house. Oha. Ay, All yapacağız right, artık, I'll go yapacağız. şey and find that ring. It should be in a trunk somewhere in the house. And look here, Henry. Do you know how to get past a lock? Get past the lock? You mean jemmy it off with a crowbar? No, you don't. I mean the delicate, gentle art of opening it quietly and with sensitivity, like popping a young maiden's cherry. I have some experience. All right, I'm glad. Tamam, ama senin bana ilk önce bir tane lockpick vermen lazım. Can you tell? Aa, Tell me. Can you tell me? abi lockpick vermeyecektin bana. Hey! Okey. Yandık abi. Lockpick yok. Bakayım, şunun bir tane bölgesi vardı ha. Biraz kilit açmayı... Oo, değiştirmişler lan bayağı kilit açma muhabbetini. Tamam, kolaydı. Tamam. Güzel. Yapabiliriz. Şimdi gidip hani o buraya girmeyeceğiz dediğim eve gireceğiz. Adamı bayıltacağız. Sonra gidip mod desteği var mı? Valla mod desteği gelecek diyorlar ama ne zaman gelir bilmiyorum ya. Ama şu an yok. Bir adam gördüm Twitter'da.
Adam şey yapmış, grafik modu gibi bir şey yapmış abi. Ve bir şekilde entegre etmiş oyuna. Ama o kadar harika duruyordu ki abi. Öf. FX ama fenaydı ya. Herifin yaptığı çalışma. Ya aradım taradım bir şekilde bulurum belki diyor ama yok. Herif paylaşmamış yani. Hatta şey Kingdom Come falan retweetlemiş herifi. Çok efsane duruyordu ya. Ne çok yağmur yağıyor buralara ya. Bohemia bölgesinde oynuyoruz abi. Haritamız yani en azından bulunduğumuz bölge. O bölge. Çok yeşil ya. Her yer yemyeşil abi. Şuralara baksana ya. Bak bu yonca mı bunlar? Değil. Ama yoncaya benziyor. Bohemia. Europa Universalis oynayanlar bu oyunu bayağı sever ya. O da 1400'lerde geçiyor ya. Şimdi abi gizli bir şekilde bu eve gireceğiz. İlk önce şurada bir sev alalım. Tamam. Sevir şınapsı yapabiliyoruz zaten. Hafif bir şekilde acıkmışız abi. Ama ben yine de... Hoppa! Adam burada abi. This is a bit awkward, but recently you buried a convict, and this convict was a friend of mine. He had a ring on his finger that I gave him for luck, and I figured since he doesn't need it anymore. And you think I rob corpses, so I must have it? Ha 75 gold istiyor. Don't lose your temper. I meant no offense. I can pay you for it. Hoppa param yok. Para yok abi. Ne bağırıyorsun lan? Tamam abi ne kızıyorsun ya tamam. Gidiyor. Bakayım lan orada hala. Hayır yok yok. Adam beni gördü onu bayıltmam lazım bir şekilde. Hoppa. Yine görüyor abi. Ya senin... Miller Peshak sent me. Heh. He's very sorry, but by mistake he didn't give you the full weight of flour last time. He says you should come and get the balance. But I never bought any flour from him. I've got a feeling you're trying to fool me, and all you want is to snoop around here. Clear off before I set the dogs on you. Witcher Skyrim bitirenler bu oyunu sever. Bayılırlar abi. This is a bit awkward. Was it... Are you... Abi. I'll chop you to pieces, you... Oğlum ben... Ya illa dayak yiyeceksiniz değil mi? İlla dayak yiyeceksiniz yani benden. Al. Hop. Hop. Oba çok yedim. Başım ağrıdı.
Fucker! Of of. İyi vurdum da ya araya şey girdi. Fucking hell. Oo, o vurdu ya. Bring it on. Öleceğim mi bugün ya? I'll have you. I'll have you. Fucker. Hadi lan. Oy, bir de vurdu. Nasıl döveceğim ben bunu ya? Aynen baştan başladım abi. Of, çok güzel vurdum. Of of, o bana vurdu ya. Of. Hadi be. Onu bir geçirseydim sol kore şeyi var ya. Öyle artık be. Ne dirençli adam çıktın ya. Öyle daha kaçıncıya vuracağım sana. Of. Hay ağzına tüküreyim ya. Adam, yemin ediyorum. Nasıl bir manyaksın sen ya? Oğlum level atladım kaç defa ya? Abi. Of. Hadi bir daha. Bir daha. Abi, adam ne? Yok abi, şu an gören kimse yok abi. Oo! Of, çok güzel geçirdim. Of! Ah be, vuramadım. Stamina kalmadı çünkü. Tamam. Hırsız ya. Oh. Güzel. Lan. Anahtarımız var ya, açsana oğlum şunu. Yok, şu an kimse görmediği için sıkıntı yok abi. Aç şunu, aç. Aldık mı? Envanter. Yüzük yok. Heh. Aldık. What? This is nothing but an ordinary copper band. It's not worth a 10 penny.
I'll have to get something to eat. Adam cellat hakikaten ya. Yok etti beni ya. I feel quite hungry. Get going. Tamam gidiyorum abi. Damn. Bari. Be Tamam quick gidiyorum. What? What? Be a bit more careful. Abi kapıdan çıkmıyor. Didn't you understand? Damn. Abi kapıdan çıkmıyor. Ha. Buggy game. Herif en azından yaşıyor abi. Tamam sıkıntı yok. Şu an suçlu değiliz abi. Çünkü bir şeyler yemem lazım. Abi Steam'de Amnesia paketi bedava. Normalde 62 TL. Amnesia ben ya oynadığım bir oyun değil zaten ya. Oynayacağım bir oyun değil. Öyle almama gerek yok. Hah. Yanlış yere gidiyoruz lan. Ete bakayım dedim mi? Ha burada hamama gidip iyileşebiliyoruz. Tabii şu perki yaparsanız hamamda bedava takılabilirsiniz ama orada güç verelim. Şimdi şu an ağır bir zırhımız olmadığı için tamam. Bunu alalım abi. Şimdi şöyle bir artı var konuşurken. Eğer çok fazla konuşmanızı işte, kasarsanız neredeydi o? Şuydu galiba. Aynen. Kadınlarla konuşurken %50 daha fazla şöhret ve artı bir konuşma bonusu kazanıyorsunuz. Ayrıca hamamlar bedava oluyor. O yüzden güzel bir şey. Hamam şu taraftaydı galiba. Burada ileride olması lazım ama. Aa yok burada tamam. Bir hamama gelelim abi. Bir şöyle bir temizlenelim. Bir kendimize gelelim. Hem sağlığınız fulleniyor hem de yaralarınız iyileşiyor hamamda. I'm interested in So, what are you interested in? a bit of everything. Heal my wounds, have a proper bath. As you wish. Do you Oy. I'm not giving you that much. and how much are you willing to pay? Pahalıymış lan. Yok. Olmaz dedi. Vay, hamamda yıkanamıyoruz abi. Maalesef. Dinlenerek geçeceğiz artık kalan süreyi. Yapacak bir şey yok. Pahalıymış ama. Şu arkadaş Tanner. Derici. Bandaj falan alabilirsiniz bu arkadaştan. Ama pahalıya satıyor ya. Çok pahalıya satıyor. Yani tanesini 10'a mı ne satıyor galiba. Yanlış bilmiyorsam. Fiyat 5'miş 5. Yani pahalı yani yine de. Burada sargı craftlayabiliyor musunuz onu bilmiyorum. Hiç bakmadım araştırmadım da. Buradaki baltayı alamıyoruz galiba. Yok. Oğlum. I have that ring for you. Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Burada yüzümüzdeki kavgadan kalan izleri görebiliyorsunuz. He'll have some work for you, and I'll have something for you soon too. A clever fellow like you will never want for work. At the very least, I'll buy
Risky goods from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. Çalıntı eşyaları alabileceğini söylüyor. You'll buy stolen goods from me. Thanks for your trust. I'm sure that'll come in useful. Tamam. Şimdi Sir Radzig'e gidebiliriz artık. Sir Radzik dedik ya. Aslında şu B tarafına gitmemiz lazım da. İlk önce Sir Radzig'e gidelim. Olan biteni bir anlatalım. Sir Radzig'le görüşmedik daha. Bu kılıcı akıbetini en azından söyleyelim adamı. Bu arada ben bu koştuğum, yürüdüğüm... Aynen, üzerimde çalıntı kılıç var. Dursun, bir şey olmaz ya. Şeyden çaldıydım. Ne o? Geldi geç. Nereden çaldım lan ben bunu? Bir yerden çaldım ama nereden çaldım hatırlamıyorum. Bir dahaki döndüğümüzde satarız ya. Oo. Bak şuraya baksana. Love in Warcraft. Teşekkürler takip ettiğin için. Abi şuraya baksanıza. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want? I'm the Pope. What makes you think he'll see you? I may not look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened to the sword he commissioned. All right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. 5 milyona kadar bu Skyrim bütçesi. Ha 5 milyona bu kadar. Skyrim bütçesi 25 milyondu. Abi. Ya tamam, Skyrim'in dünyası biraz daha geniş, işte ne bileyim biraz daha etkili olabilir ama bence bunun dünyası da hani şey olamaz. Küçümsenemez yani. Güzel bence. Razik. Nerede kaldı? Kalenin diğer tarafında. Burada. Buradan geldik. Buraya girmemiz lazımdı. Yanlış yerden geldik. Güzel. Aynen. Tatmin ediyor yani oyun. Ya ben para vermedim ama para vermiş olsaydım kesinlikle şey yapmazdım yani. Üzülmezdim para verdiğime. What are you doing here, lad? We thought you were done for. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Rattay. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I Ama need oyunda to tell tane var. Tarsha what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Evet, çıkalım. Şurada bir bug vardı. Aynen düzeltmişler orayı bak. Buradan çıkılmıyordu hiç. Şuradan şuraya yukarıya çıkılmıyordu abi. Böyle zıplaya zıplaya çıkmak zorunda kalıyorduk. O bug'ı düzeltmişler. Hop. What is it? Ne demek what is it ya? Ha, burada mı konuşacağız? Yok, yukarıda. Ya abi, abla kapıyı niye suratıma kapattın ya? Pigstein. Pinchestein. Your Graces, I have to tell you in all seriousness
that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush. Hanush. But I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Birkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honored. Pechstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Hans. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzik, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. Well, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't expect the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Talmberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man, and your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Well, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Ah, çığırdım işte. It's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. Maybe you should save the innocent souls of these fine Adamın lan diyor. yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows. And one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor.
and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith. Domuzdan rahip yapmış. He needs his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, yes, I would. You won't regret it. I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear, you're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Çok güzel abi muhabbetler ya. Çok gerçekçi yani. Bunlar sen içeri girmeden önce maaşını 4 dolar gibi içeride ne yapıyorduk ya? Abi ne yapıyordu bunlar? İçeride bu olan olayları işte ne bileyim. Ağır idman kolay dövüş. İşte Skalis'e falan saldırdılar ya. Onları tartışıyorlardı, ne oluyor ne bitiyor. Hani Sigismund'un neden saldırdığını zaten hepsi biliyor. Gümüş için saldırdı, para. Tavuk. Bırak. Uyu. Burada uyuyalım. Sabah olunca gideriz. Evet, canımız da artıyor biraz. Neden yarıda kesildi? Bir şey oldu galiba. What do you think you're doing? Don't you know it's forbidden to go around at night without a light of any kind? Bu şaka mısın? Uyuyorum. About what you're doing, that will land you a fat fine. Ne oluyor lan? Uyuyordum. Oh, come on, my friend. Try your fairy tales on. All right, here you are. All right, just make. Surrender. Aa, meşaleyle uyuyorum ben de o zaman. Ha. Oldu mu? Vay arkadaş ya. Uyurken meşale mi taşımak zorundayım? Saçmalığa bak ya. Neyse uyandık. İşte 10
Grosse'nin vardı zaten. O da gitti anasını satayım ya. Hiç param yok değil mi? Yes. Euro. Bir şeyler yiyelim abi. Sen de şarap çek. Selam. Ne yapıyorsun lan antik? O ne lan? Bak klip nasıl atılıyor? Abi klip... Bir dakika. Abi niye? Neyse. Sen bana onu özelden at. Ya da Discord'da at. Şimdi abi eğitim yapacağız. Eğitim şart. Yapacak bir şey yok. Eğitim iyidir ama. Şarabın kafası geldi. Burada oturup bekleyeceğiz abi. Bu ne? Ha dur şu mercimek püresini atalım artık. Tamam. Bekleyelim burada. 8'e kadar bekle. Tamam Discord'a at. Tipler bölümüne ben bakarım. Bakalım abi. Oo güzelmiş. Lordları. Lord. Değil mi? Ha burada. Gelmiş bey baba. I'll be with you. I'm here for training. Yes, you're that boy Sir Radzik said. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. Adam beni hiç sevmedi yalnız. Because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. My father was a blacksmith, so I've learned a thing or two. Fine, we'll try something more advanced then. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Oha. Oo, tamam abi dur sakin ol. Ha nasıl kaçıyorduk ya?
Good strike. Fine, enough. You're not a complete dead loss. It'll be hard work to turn you into a master, but you have the basics. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. There. Good. Well done. That. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. Oh. All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. No, not like that. You mustn't hold the sword there. You have to move along with the attack. Ha, tamam. Again. That's it. All right. Ben niye vuramıyorum? Ben de vurmak istiyorum. Aa, hoş geldin. Very good. Well done. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Not bad. Ow. Nice. Ow. Good. Nice. Good. Güzel. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Çok hızlı ya. Allah Allah bastım. Telefon mu geldi? Biraz bekle diyor. Ne oldu? Aha. Geldi zımbacı. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Oh. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Bunları ben unuttum ya, nasıl yapıyorduk? All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. If the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Geçtim. No, not like that. All right. Ha, 2 kere basmam gerekiyor. That's it. Ha, olmadı. Wrong. Again. Ha, gene kaçtım. Wrong.
Try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Ah, that's it. Well done. Abi yanlış hareket ettim. Gene yanlış hareket ettim. Nice. And the last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Ah, that's it. Well done. Very good. Well done. Nice. Süper. Well, now, that wasn't Bu zaten too bad. biliyordum. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. What is it? Şu meşale. Şimdi de okçuluk öğreneceğiz. Bu arada yavaş yürümek hangisi lan? Hah, caps lock. Hans çok itici biri değil mi? Kılıç kırdın hala hızlanalım diyor adam. Aynen ya, manyak. Bu arada Hans hakikaten çok itici. Tamam. O sarı saçlı eleman. Oyun karakterleri çok iyi yedirmiş ya. Ha bak. Fark ettiniz mi? Bak ensesinde böyle bir şey var. Hey, watch it. Bak. Are you serious? Hep hasarlı böyle. Ha, bunda mesela hiç hasar yok. Jesus, look where you're going. O biraz hasarlı gibi. Hey! Ha, hep böyle şeyler değişik yani. Değişik formda yani. Kıyafetlerin hiçbiri aynı değil yani. Bak mesela bu bak, birazcık hasar görmüş arkadan. Dilenciler. Bunlar bizim Skalis'ten kaçan elemanlar. İşte parası pulu olmayan. Yani yakıp yıkılmış olan. Evi barkı. İnsanlar. Bunlardan toplayalım abi biraz. İleride bizim çok işimize yarayacak. Şimdi hemen 3-5 toplayayım yani. Aha burada. Hans. Okçuluk eğitimi alalım abi. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements, just let the string slide on your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement, the arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly.
Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Ya kolluğu taktım mı ben? Aynen takmışım. You missed, blacksmith, by a mile. Sus lan. That flew nicely. Practice for a while, and no nonsense. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. Ne oldu lan? I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you Hadi can defeat bakalım. me? Well, Hadi bakalım. very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Let's get to it. Hadi bakalım Hans. 7 tane okumuz var abi. 1 hit. Kötü vuruş. 2 3 puan. 6 puan. Güzel. 7 puan. Kötü vuruş. 9 puan. 11. Ah! 15. Hadi bakalım. Sen kaç yapacaksın? 7 yaptı. 2 oku kaldı daha. Hayatta 15 yapamaz. Birini kaçırdı zaten. Hans ne oldu? Patates oldun. I didn't expect that. Probably just wasn't your day, sir. I told you I have a heavy hand. Ever since I fell off that horse during the last hunt. What are you grinning about, boy? I think you owe me a little payback. How about a sword fight at the arena? If you like. Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. İlle dayak istiyor ya. Döv döv ağzımın üstüne vur diyor ya. Sen bilirsin. Oğlum sen kimle kapışıyorsun lan ha? Sen kimle kapışıyorsun? Oh. Güzel. Of. Ya öyle kafanın üstüne girsin. O herif iyi şey yapıyor bu arada. Oy. Ne oldu? Ha, yaraladım. Kan kaybından gitti galiba. Don't worry your mangy head about me, peasant. We'll see each other again soon enough. You can keep my bow. Its best years are behind it anyway. Sana bir daha artistik yapma, ağzını burnunu kırarım.
Üstümüzü başımızı bir yıkayalım. Evet. Şimdi kaptanla konuşalım. You better hope his lordship hasn't taken it badly. I hope he has. Watch it, boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Baş mavza bailiff. Yani belediye başkanı gibi bir şey oluyor abi. Yani bölge sorumlusu. Bu halkın sürekli halkın ihtiyaçlarını falan sorgulayan adam. Falan fiş mekan. Ne oldu? Ha? Genco. Adam ol. Adamın aklını alırım. Aşağı burada yaptık. Kapışmayı. Evet, burada başka ödemeci var. Bu arada şunu da göstereyim. Mesela bir dakika, palyoş. Tamam. Bunu bileyleyebiliyoruz. Şöyle göstereyim. Şöyle bileylersek sıkıntı ama bu şekilde şöyle bileyleyebiliyoruz. Birazcık baskı yapmamız lazım. Tamam. Tabii yorulabiliyoruz da bu esnada. Tamam, yeterli. Şimdi keskinliği biraz daha arttı. Yani kesme hasarı 43 şu an. Selam. Yok, hırlıyordum, birden normale döndüm. Kolay gelsin baba. Oha, babama ne kadar benziyor. His tabi. Ben de vursam ya. Vallahi bir kere ben de vurayım ya. Özledim ya. Kilise mi burası? Hoppa. O adam çok gururlu bir adam ya. Bu arada. O Hans'ın babası. Yo, amcası. Buraya. Ha, avcı. Buradan derin alabiliyorsunuz. Tamam. Nerede o? Buradan. Şey de alabilirsiniz. Bandaj. Pencereden yiyelim. Burada yemek ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Bir sürü yerden. Böyle şeyler var. Ok mok sanırım satıyor galiba bu. I'd like you to show me some hunting tricks. Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Oha. Maybe 60 istiyor. Yok abi. Tamam, sağ ol. Görüşürüz abi. Bu arada para kazanmak falan aslında o kadar çok zor değil. Bölge avcılığı yapamıyoruz maalesef. Yaparsak eğer şey oluyor. Mesela bu bölgede av yaparsak buranın sahibine malı olduğu için hırsızlık yapmış sayılıyoruz bir nevi. O yüzden avcılığı bölge sahibi olmayan yerlere gidip yapmamız gerekiyor. Yoksa hepsi çalıntı olarak geçiyor. Satamıyoruz yani. Bir faydası olmuyor bize. Burası pazar yeri. Yukarıda galiba gideceğimiz yer. Biz nereye gitmemizi istiyor? Baş muhafıza bailiff.
Baş muhafızın evi. Burada mıydı? Yok, burası değil. Burası silahçı. Zırhçı yani. Bailiff'in evi neredeydi ya? Burada mıydı? Burada mıydı lan? Yes, bailiff. Yo, bu şey lan, kahya yazıyor. Yazıcı. Bailiff de buralarda bir yerlerde olması lazım. Yok, değil. Allah Allah. Bailiff neredeydi lan? Ne utanacağım lan? Manyak. Burası şey, ilaççı. Buna borcumuz var bizim. Ne kadarmış bakalım borcumuz? You're looking bright-eyed and bushy-tailed. Last time I saw you, I thought you were ready for the priest. I'm feeling as good as new. Oh, I'm glad to hear it. About that debt. It'll take me a while longer. I understand. There's no hurry. I'm sure you'll honor your debt. Adam hala borcumuz var. Tamam, üşüme abi sen. Kapatalım kapını. Da Bailiff'a nereden gideceğiz abi? Onu hiç hatırlamıyorum ya. Bailiff. Burası kıyafet dükkanı galiba. Yep. Vallahi hiç hatırlamıyorum nereden gidiliyordu Bailiff'e ya. Hay ağzına tüküreyim ya. Burası olmasa abi, burası da katipin yeri. Yukarıda mıydın acaba? Bailiff. Where the hell are you? Bailiff. Abi burada tam... Hay ağzına tüküreyim senin oyun ya. Ya katip. Bailiff'in yerini söyle bana. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Bunun lan Bailiff. Allah'ım niye katip yazıyor üstünde abi? Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens you've come at the right time. Şey sandım bunu. Yazı yazan adam var ya sürekli. Onlardan sandım. O nöbetçilik. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like Bailiff. that. Have you been to see Captain Bernard? Yep, I never even broke a sweat. You're a bit high and mighty, aren't you? Biraz bunun havada Well, sanki. anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Yani şimdi bize... Bu arada okumayı falan da öğrenebiliyoruz ha. Onu da es geçmeyelim. Kitap okuyabiliyoruz bilmem ne. Bakayım. Bundan öğrenebiliyor muyum okumayı? I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Uzhitz. Ha, scribe. Oo Çağan hoş geldin. İyi valla seni sormadan. Abi kesinlikle okumayı öğrenin oyunda. Çok işe yarıyor. Biz sonra Katip'i ziyaret ederiz. Katip bu taraftaymış bu arada. Bunu da öğrenmiş olduk. Tamam. Şimdi gidip teçhizatlarımızı alalım. İyi valla ne olsun. Sonra zaten olsun bir daha cevap veririz ya. Abi çok tatlı ya. Selam. Nöbetçi. Şimdi askeri kıyafetleri giyip nöbet tutacağız abi. Nightingale yani bülbül
dedikleri. Ayakta 40. saatim kafam karışıyor. Niye abi? Niye 40 saat uyumadı? İksil Kayr... İlkay RG. Hoş geldin abi. X koyunca başına olmuyor. Gelip teçhizatlarımızı alalım. Nerede acaba teçhizatlar? Bu tarafta gösteriyor ama yukarıda yüksek ihtimal. Şuradan. Hey, watch it. Watch it ya. Buradan değil. Hep buradan galiba. Yok buradan. Kıyafet alacağım, hadi bir ilerlersen. Nereden alacağım kıyafetleri? I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You're already Senin looking as good as any vassal. yayın vardı, onu izledim. Ha. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. Olur anne. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Vay arkadaş. Topa verdi abi silah olarak ya. Allah'ım yarabbim, şaka mısın sen? Bunlar niye kullanılmaz halde? Gelirim bitmiş. Aynen, durum. Bunlar çıkar. Ceket. Dahilin geçtik. Hafif dolgu zırh. Niye çıkartmıyorsun ya ha? Plakalı dirsek zırhı. Tamam. Bunu giyemiyor muyuz? Ha, illa bunu giyeceğiz, okey. Bu mu yani? Lan donmam vereydiniz be. Lan böyle mi ben? Aa. Oğlum böyle mi nöbet tutacağım? Şaka mı bu? Allah'ım ya Rabbim ya. Verdikleri kıyafete bak arkadaş. Bu ne ya? Ver. Al anne. Aa, nasıl koşuyorum? Aa, bacaklarım. Abi yamuk koşuyorum. Abi. Ah. Baya Michael Jackson yaptım. Selam. Abi şu kıyafetlere bak ya. Lan bu kıyafetle mi nöbet tutacağım ya? Elime de şeyi alayım. Sopa. Ya sopayla nöbet tutuyoruz abi, bu ne ya? Öğleden sonra burada bir adamla buluşacaktık. Şu adam. Saat kaç? Şu an öğleden sonra olmuş. Selam. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I wanted to enter the service of Sir Radzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzig must like you.
Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Hadi gidelim. This is our church, St. Matthew's. Evet, adam bana hem şehri tanıtacak hem de bu arada görev yapmış olacağız. The gravedigger lives right round the corner. The priest too, our parish priest. A man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro proto-notarius. Aynen başkatip. Ha. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, Executioner. the other side of the creek. Aynen kestirdim abi. This pillory was brand new in autumn, and two Tamam. people have already been rotting on it. Executioner'la bayağı kavga ettik abi. O yüzden up. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. Go back to your people. I don't want you here. Is that Benyerp? Zırh ustası bir sakin. What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. Çok uzun yani o kadar uzun süre değil ya. This filthy beggar thinks. Bir yıldır falan kesmiyorum yani. No one cares. Yani bir yıl bile değildir. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Çok rahatsız etmeye başladı ama ya. Ya uzun saç hakikaten dert. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. I think you ought to leave the poor woman be. Ha 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 ha. Why should I? Are you sure everything in your business is in order, Master Armourer? What are you trying to say? Just checking whether you're aware of the town ordinance saying the furnace of the forge must be at least 2 ells away from the nearest wooden building? Of course I know. So I can go to the rat house for the measure and check it? You know fire hazards are taken very seriously here. No need. I wouldn't want to put you to any trouble. Well, you can save me a lot of trouble by ending this little disagreement here reasonably. All right. I'll let her stay. Ah, that didn't hurt, did it? Thank you. Thank you 100-fold. You're welcome. Just stay clear of trouble in future, understood? Of course. Thank you. Evet, anlaşmazlığı çözdük. But you'll be in that fool's bad books for a while. Abla sen de dileniyor mu, ne yapıyorsun, hadi. Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. İnşallah.
Ya ben öyle sarı sarı kıyafetler istiyorum ama. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. O ok sırtında nasıl duruyor diye bakıyorum da şurada askısı varmış. Evet, yürüyelim hadi. Hızlı git bile. Buraya hızlı git. Ha. Ha şuraya bak. Adamda ayakkabı var, bende çapıldak var. Bu ne ya? Pruda has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. O kızını kıskanıyor. Şehir hakkında dedikoduları da See that aldık. filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. Kilise yakınlarında dilenmek yasak galiba. Comfortable, are we? Yok. Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Buralarda yasak herhalde. Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. Ha. Alehouse here on the market square. The Traders Tavern. Kiliseye gitmeleri gerekiyormuş. We'll be going there later. Let's move along to the inner bailey. Hı. Kuş yuvası. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Evet. Aç bakalım kapıyı. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts. Ya öyle kapatmayacaksın ama. Neuhof, Merhoyed, Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. Buradan bahsediyor. Hadi bakalım. Yürü 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 yürü.
Nöbeti bitirelim. Ondan sonra bakarız. Oh, be merciful. What am I to do? The poor wretch. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have gone to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler. And you Adam kaytarıyor işten. Gidip şeyde bira içiyormuş abi. Hı. Aha burada. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and don't guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff. Or God forbid, Captain Bernard. Out! Come and sit with me. Let's have a drink. Sıra bizde içme, hadi bakalım. That fool got me all worked up. Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry, even watchmen are entitled to a break, except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Evet abi. Why not? İlk zarlarımızı atacağız bakalım. Şimdi. Güzel. Şunu da alabiliriz. Şunu da alabiliriz. Puanla ve geç. 750 puan yaptık. 2000'den fazla puan yapmamız gerekiyor. Şimdi bu oyunun mantığını şöyle söyleyeyim size. Bitirsin de. Ben genelde 3 tane 6, 3 tane 4, 3 tane bilmem kaç yaparsan puan veriyor. Ama işte ne bileyim tek 4, işte ne bileyim tek olanlara vermiyor. Bir tane 1 ve 5'e veriyor sadece tek puan. Mesela burada 3 tane 4 var. Buna da vermiyordu. Aha yok, veriyormuş. Bak mesela 3 2 3'lüye vermeyecek. Puanla ve geç diyeceğim. Çünkü riske atmak istemiyorum. Elimde hileli zar da yok. Hileli zar falan da olacak. Mesela 3 tane 3 aldı. Bir tane 1 aldı. 1 ve 5 puan tek başına puan ediyor. Bak 5 aldı buradan. 450 yaptı. Patlayabilir. Ve patladı. 0 puan. O yüzden patlamak iyi değil. Şu an patlamadık. Bir tane birimiz var çünkü. Bir sonraki el biz de patlayabiliriz. O yüzden risk atmayacağım. 50 puan 50 puandır. That's it. İnşallah patlar. Al düzeli atmadı bir daha. Neyse yaklaşamaz bize ya. Bir tane 5, bir tane birimiz var abi. Puanla ve tekrar atacağım. Hadi be. Aa patlamadık. 3 4 Oo 3 tane 4'ümüz var. Puanla ve geç diyorum. 1800 iyi. Bir sonraki el bitirme şansımız var. 5 ve 1 seçti. Riske atmadı daha fazla. Oo 3 tane birimiz var. Mı? Yok 2 tane.
2 tane 1 2000 yapıyor. Bu da 4 kazanmışız. Kazandık. Ve sinematik. Gece oldu. Biz böyle oynarken, içerken ıvır zıvır. Şimdi sanırım bölge hani kapatılması gereken bölgeleri kapatmaya gideceğiz. Zili çalacağız abi. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the Rathaus. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the Market Square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. 3 kere çalmamız gerekiyor. It's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Meşalesiz dolaşmak yasak. Şimdi zil çalmaya gidiyoruz. 3 kere çalmamız gerekiyor. İnsanlara akşam olduğunu ve artık hani tövbe estağfurullah. Abi yine devam ediyor şu Good Day Henry, Good Day Henry. Allah'ım. Welcome Henry. Good Day Henry. O demedi bu. Bu da demedi. Diyecekmiş gibi baktı ama demedi. Zaten doğru yere gidiyorum değil mi? Zili çal aynen. Are you serious? Pazar alanındaki tüccar hanını kapat. Tamam abi. God be with you, Henry. The wife's brother goes that way with eggs and milk. He says there was nothing down below the castle, but up top the snow was ankle deep. The weather's gone mad, I tell you. You say that all the time, and every year it's as mad as the last. Muhabbet ediyorlar. Acaba dedim hani ekstra bir şey mi var? Kavga ediyorlar sandım da. Yok öyle tartışıyorlarmış kendi aralarında. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. no, we can see this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and prelates. I toast, gentlemen, to pigs and prelates. God save their bacon. Tanrı ettirdim. Forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before Tamamdır, antik sağ ol. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannus. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse.
And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. Abi gene dayak istiyor bu adam ya. Başım belaya sokacak bu adam benim ya. Abi H1 Z1 ücretsiz diyorum, haberim var. Eyvallah. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hanush, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your Kapatmayı honor? unutuyorum hep ya. Sorry. You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Evet abi. I have responsibilities to the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Ulan. Evet abi. Oyunu kaydediyorum. Sonraki bölümde görüşürüz. Sonraki yayında. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkürler bu saate kadar burada olduğunuz için. İzlediğiniz için de teşekkürler. Umarım eğlendirebilmiş ya da ne bileyim keyif almışsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.